Usang adlaw, ingwa it usang tawo nakmaayam sa kasuguan, nagtindrok agor purbahan kung maayong manunodlo si Jesus. Nagpangutana sida, Maestro, niyo kag ako dapat himuon, agor mapasa ako kag kabuhi na kwayat katapusan. Niyo kag nakasuyat sa kasuguan it Dios. Niyo kag imo nababasa ruto? Palanggaa kag Ginoo nak imo Dios, itugot sa imo tagipusoon. Bugos nimong pagkatawo. Tanang imo kusog, agbugos nimong kaisipan. Agpalanggaa kag imo isig katawo, tuyar sa pagpalangga nimo sa imo sarili. Tama kag imo ing sabat. Himua kina ag mapapa sa imo kag kabuhi na kwayat katapusan. Pero sa kagustuhan it kaling tawo nak maipakita nak maayam sida kung nio kag tama, ay nagpangutana ray sida liwat kang Jesus. Naksio kag ako kayongot,